Hamya shitratai menak no ching, kaham kathar pohor ni ching sasa bai shimi no mecheni manu. Phaidi, o Diwali terni kathar jorawo, joto hamya chayani menak no pohor bai mechen layani. Diwali terno regai TTA DC ni bakhaktui joto no hamjakma te kha ka hamya pharo o Diwali terni pohor bai joto ni langma chung sasa unthung hambai tabu BJP fano je sorkar norongni chini tipra sarongno borok samung nangja agi bo IPF tinjari fano 18 sorkar phaikya nor krifan sungchugu abo borongni totally clear bong picture abe nona ugrobadi fan nai সন্ত্রাসবাদী ফান্ড নাই ভারত বিদেশি ফান্ড নাই বড় আবহনি বড় চুখা কোনো থেপুং গাই ধানো দাকানারে ইয়ামজুং সুঙ্গই কো মুফুনি চার মাহাই চারি মানু বড়টা বং থানি যত কিছু তোমার সিপিএম নি থানি উন্দি তোমার বিজেপি থানি তোমার কংগ্রেস থানি ও জায়গা বড় সবাইটা আপনার কিন্তু কিরলিয়া তাও আর টংনাই রসে তাম খাইত হনি তো পাইছা বড় উগ্রবাদী দল থে নাই আর টংনাই সে তাম খাইত না আঙ্কদা তাম থেকে বড় ডিটোরাসন বিহি গান্দারি হাইদা মকল খাবুই টংবাইছা যে টংনাই রক্তা যে হিন্দাংনাই রক্তা বা চিন্তি ব্রাসারতা আবন সিতামা রিয়াকশন দं आं बागैनो आं हायना हाय कक मासाव और आलाका खाय देलका जों एदिसे आमथायनि स्टेटुट मानाय सानो स्टेटुट मायाखाय अबनि यांनि जों दायजों गया खोना मानि सर फायके बो हाइन साबाय बनाय खोना तामथिक मनो सुदिब्राय बन फायके बो दना हाइन साबाय बनाय अबताय अबताय जों यंगलि आयंना बागैनो स्टेटुट एदिसे आमथायनो आबन कासे मन्त्र माना हंकाय ताबुनि जे थान्था मानि राजा एक थान्ता हंका IPF टी बोर्ड थान्ता ngino kok noita tuka BJP no सरकार आसुरुका ताउ BJP ने बिसिना आसुरु लायुका तेइसो थान्ता ngै तिनि जे नाहारमानि मूल मंत्र आलादा राज्यनो जों सानै मुभमेन्ट खायनानि आबन थान्ता आ थान्ता याखाय इंया आपति थान्ता सै सरकार CPM नो तुमनानि ताउ CPM तु फिनाता ngai tong le bororo thanta ngai nungi tong tini diden sodri ke bang rai himi tong nga o thanta ni bung ri chengno sokoma mani komor mani abni yok na haino state food na bagai joto public chung joto intellectual pandi sikito trai pandi siklar pandi khorang baksa khung baksa khai state food thana bagai chung agong ma thana jemon kamda putam thani tong North Bengal আর তো তাবো হও হংলাই দं जेन तो हौ करि गाबदे ताबो ताखाय ताम दं पावर एन्जय खलायनानै आरो से तंलाय सिबले तमा IPF नि ग्रुप तमा मथानि ग्रुप फाइटिंलाय दं ताबो तमा BJP तंनाय ग्रुप माने जों टोटाली जे फाइटिं जों दागारि हिलांखा कमना लामावना आबनो ताइसे बेक खायतुमनान बागै जों ताबो मासि जानाय चिनि लिडार जारा स्टेटुट थान तंनाय फानो तरखाय जों थान्तानि फाइटिं याकौ माथिनाय माने NC देब्रमा फोकास टिप्रालेन बिनि बखाबाय करि अन्तरय करि ब बिनि एम एन्ड ऑब्जेक्ट गाय मन्त्रित हानानि एवं आइन पिटिबाय थंगांमानि दा सामाफान्दि हरिना देब्रफान्दि जे आबरंनि प्रतिश्रुति बना हाना बागै आप्रु 2000 साइडआव टिप्रालेन नि बुं कारू आरो रमेन्द्र किशोर देब्रमा दं CPM नि MDC Romino Kishu Deborma dong apur IPF yang Tiplalan Santini Statute Santini au bini credit sajungnya Horinan Deborma dong ebang au bini credit kai engko Bisho Deborma Tijaka Betadaka TSM ni ex president bose puila Tipra pon pas sidil sanu edise amtaino Statute ni bagai bosau
bolama kini punuka bisa dai berma Tripura sar thana dui kaini lama kaise Bengal signani ta kaise edisi amtaino state thanani bagin clear punugui klang deka bose perbokta or NC development kunu credit ri tongka angkai biplode bai sadakpuru bor alada rai sani able jeng development khaime baino bor asmen ungkong ka samtus tongka NC development siring मेबर बै सिरिं कोनो प्रतिबाद करिबले बल साइमिया दा दिनो हे जों स्टेट जाखाया कोनि सायाबले सा बिप्लब दे थापुर साया आबनो प्रमाण ओंखाय नन दां खाय प्रमाण दो जों आबनो गसेन नायखाय जों ताम खायनो लाबा एनसि देवरमा ताव बनस ताया सामा हिक्लायो तिब्रा सारंनो आगि जे सारताखाय जों आलादा राय सानमाने आबनो पग्रुबै बकुमनि फायजों कनभार्ट लांखा लांथा मैया ताबो बुग्रा होननानै bo Greta Tripura len bungui Tripura sarno femloka femlugui tongta oboni ang tahin samane oboni kita kicha dorarna nangku je tau bugra ni kobor bai tongne ro bor bo salta bo jengno thokoka jengno femloka nana adora phakiche o state hood di movement kanai ang thipang kaimano kendo o state movement kai ang thipano kumuni borok ba neta thipano kumuni borok phai yatak phaine Telangana kemchen na di sanya diba pulla Indira Gandhi bono turui chief minister samui pogri rekhable Chandrasekhar rao phai san pai kena no sanita so do manganable Telangana abo hai ngima amti ngnaija abo khai ang nukjakta Federation for New State diler bo thang tongo ngai tung taw bo taisa ko borok bai communication khaile tongo je unification tubu state food dimano taisa ngo crack khainan tor borok communication khai tongo respond kerinya public okta metakse dora nai tongo respond tongo even noroni media ni bisingti bo awaing tongo obo hainu ya public meeting khaiman slaise taiba awaing tongo nong bisingti be awaing tongo norok se prai 100% state food no awai khiton chin bisingti chin bukti borok naya ta ni nai tongo borok analysis khlai tongo je I nangu ni karon oro nugui tongo usegango tamsing mono Radhanagor Bilonia wa chin Tripura sana rabar tandang mani engkai riang no patani borok Bangladeshi maro acha angta orok equation khaja bu chief minister dosor de chief minister tapru Bangladesh ni wantharo mudam salakya mistira salaya bole tini biplab babu chief minister takhane Bangladesh mu salakya misti salakya bole tini Manik babu Manik chief minister takhane mu salakya tongfolakya bole Bangladesh aba hichin le record to example tong bongle tong la ngai nung to bono Bangladeshi hinka mane jengno ta Tripura sang ba riang no ngai nung ba ni kok se bunyo sai tong sibile au chen kipila na ngo chen kipil tong na to no no tong ko to bang khai dia Tripura ro bo a Greta Tripura len san ka ngai bin interlocutor phaya interlocutor ngai tam thing mono Tripura sa accord to kun kore ngai public aboy kor bai jali tongo humunung wai sam salai kana ble bill pass khaya nei bor edisi phaidrobo oba kai mane borongni makolo hajing ta sari ton mani a sadang ro busia jeng botia ta makolo kai sing hajing ta no sari ton এটা তাবো কি সিগা মা খবর দেয় tahu simani bonung jaga ko niko usang sakana ble atai sokai Tripura sa chief minister nai tribal chief minister nai mane ang usang ta sap ngo bai ba reply ka bu formula ble Tripura sa chief minister nani saba ai ngo tong sanga convert khale mane chikla rong taisa tong thoru ka tungfla ru kata tamu tungfla ru atai sokai jeng chief minister sinai bu formula Tripura sa seat koita tong total 60 kurica wo jeng teror ta jeng majority tai 7 jeng minority seat ebon nung bui bai airline jing phanse nung 31 ta seat phai jamano motha 31 ta seat phai nung chief minister khanyable je boro সংখ্যা গরিষ্ঠতা বড় চিফ মিনিস্টার নাইবলে অলে নিন সংখ্যা গরিষ্ঠতা তংবা Tripura wo keroi mana keroi ga bo tai sa tin boro no femlo kata
फेम लुकजां दंथ' थालसा नुकजागानो खलबि तनि मैया आमिं खिनो सब समय खबि तं मैया बर थालसा नुकजांनाय दौ ताव बुग्रा हानजांनाय फांदि बतुम थगबै माने गोबां मा कमिसन नाय दंखाय आबो सालता सिजांनाय सालता एकदम नखा कियाव मा हायके कियाव सिजांनाय अ जरा फायनाय आं ताहिन थाका चिन आं थिमैयागोल फानो ताइ नेक्स्ट जेनेरेशन अबनो तिसापिनाय जे अर स्टेट हुद नांगौ अबरसं सानलांमाने अबरजों मा साननाय आबो बर' बुजायफैनो आबो हरताय थिलि आगो फायो खाबो फाया आनि अर बाक्सा फाय दं सालायो ताइ ता गेसा नं नसे ताव नंनि मेडियान से नों बाहाब बामारबो नं बिसिंथि जे आवाय खाय दंमोने आबो पाब्लिक दं एलार्ट दं साइमानो अब हाइन ताहनि आं अर साइजों दं नर खरंनि आनो आनि कक्ति साइ दं अब पाब्लिक नि बुसकांगो पाब्लिक थानि थाङै अब मेसेज आवायमो आबो ब सामुं दं म कायसा माने आवायनि कायसा जागा ग्रेटार टिब्रालेण्ड बा टिब्रालेण्ड थामानो याखार गाल खाम अब कायसानो सलेसन जे टिब्राव स्टेट हुद थारा टिब्रा सारो ताइ yok थामानि मालिया ओ यंना बागै बले ताव खायजा दं बिन्थ खरिखा 13 जना एमएल दं ब अमित शाह मालाय माना उसको दं प्राइम मिनिस्टार बे मालाय माना उसको कोनो बिनि फाइटिंग तामसा मेमोरेन्डाम रमादा दं बा आरो थांग दिलुआ आवाय खेमे दं उ सिगांवाइसा थांगा उ डेभिड थांपुरो आरो ब माने क्लियर बक्तब्य नामा दं जों स्टेट हुन दांगो स्टेट हुइजासो टिब्रासो थांया आपतिलि सामा रेकर्डा दं बिदि बा आ मेमोरेन्डाम तो दं प्राइम मिनिस्टार थानि रोखा अमित शाह थानि रोखा जोंले रोखा स्टेट हुड डिमान्ड कमिटि जों रोखा जों स्टेट हुड डिमान्ड कमिटि एतो तेइसो खालायमानि कक्ता जों रि दं थानायाव रिखा हयथ' जों दाउ 23 डिसेम्बर थांगौ मानो जों रि दं आर इउनिफिकेशन बागै जों दाउ कक लांनाय दं दाउ बिनय फायनाय ओइ जे बिनय आगि एम दंनाय दङ ताइसेरै गोबां मान जों आगौ दं आगौ यांगे तर खायलाय दं नील बुट नीलफां थन तो स्टेट हुड प्रसार उंथन एबं जों एमपि बुबो जागा खरनै थांनाय जों एमपि बुतार काबले रमेन्डियां वेस्ट त्रिपुराव कृष्ण मोहन जमातिया पुप्तिप्रा जों अर प्राय 13,000 मत मा काबलाव जागा न गायांगो प्राय 4,500 मांका पुप्तिप्रा किसा मिसा कुन जागा उको खायका आउ बिसथाय नं मेडियान तिनो मोटामोटा आवाय दं जे स्टेट हुड थानो अब स्टेट हुड थानायनि मारि जों लाथानांगौ जोंबो जानाय दाउ सरायनो जों कुथुमै दं माने गबोय दं फाइ दं आं बरन सासुदो एमडीसी बो जानानै नङै आरो इएम ngैनानै मेन्टेलिटी ता फायदि स्टेट हुड डिमान्ड थानानै मेन्टेलिटी से फायदि Hamya shitratai manakno ching kaham kathar pohor niching sasa bai shimi no machani mano. Phaidi o Diwali terni kathar jorawo joto hamya chayani manakno pohor bai machan layani. Diwali terno rugui TTA DC ni bakhaktui jotono hamjakma te kha kaham ya pharo o Diwali terni pohor bai jotoni langma chung sasa unthong hambai